Ketika gue jadi mentor, sebenarnya ada beberapa sih klien yang cerita ke gue kalau mereka ngerasa nggak pede karena mereka ngerasa orang lain tuh merhatiin mereka banget karena kesalahan mereka, meskipun kecil gitu. When I became a mentor, there were actually some clients who told me that they felt insecure because they felt that other people really cared for them because of their mistake, even though they very small. Contohnya gini deh, jadi kita anggap aja satu klien gue ini namanya adalah Mawar. Suatu hari, si Mawar ini tuh telat berangkat kuliah, dan gak sempet buat siap-siap kayak biasanya. Jadinya si Mawar itu ngerasa penampilan dia hari itu berantakan banget. Padahal di hari yang sama itu dia ada jadwal presentasi. For example, so we just assume that one of my client is Mawar. One day, Mawar was late for college and cannot get ready as usual. So Mawar felt that her appearance was a mess that day, even though on the same day she had a presentation schedule. Nah, ini tuh bikin Mawar ngerasa kalau semua orang itu merhatiin dia banget karena penampilan dia berantakan gitu. Dan ya dia ngerasa bahwa orang tuh bakal ngomongin tentang penampilan dia diam-diam. So that makes Mawar feel that all of it's really paying attention to her because her appearance is such a mess, and she sensed people would talk about her appearance in secret. Nah, gara-gara kejadian ini, Mawar tuh akhirnya jadi ngehindarin teman-teman kuliahnya selama berhari-hari karena Mawar tuh yakin gitu kalau mereka tuh lagi ngomongin jelek tentang penampilan dia. Padahal ya sebenarnya ya bisa jadi teman-teman Mawar itu udah lupa sama penampilannya pas kelasnya udah selesai. Now, because of this incident, Mawar ended up avoiding her college friends for days because Mawar was sure that they were talking badly about her appearance, even though they could have forgotten her appearance when class was over. Dan ketika Mawar cerita, teman-temannya tuh bilang gitu, alah perasaan lo aja kali gitu ya. Dan tapi Mawar tuh nggak ngerasa kayak gitu. Dia ngerasa semua orang di kelasnya waktu itu ngeliatin dia dan benar-benar tahu kalau hari itu tuh Mawar lagi berantakan banget. And when Mawar told her friends, they thought maybe that's just your feeling, but Mawar didn't feel like that. She felt that everyone in her class hid for her, and they knew if that day Mawar were really messy. Nah, pertanyaan gue adalah, pernah nggak sih lo mengalami apa yang Mawar juga alami gitu? Sebenarnya kalau kita mengalami itu, apakah emang benar perasaan kita aja? Atau semua orang tahu gitu? Atau semua orang emang nyadar gitu, dan tahu, dan bahkan notice sampai mereka ngatain kesalahan kecil kita? Now the question is, have you ever felt what Mawar feel? And is it really true if we feel it or not, or is it just our feelings? Notice until they say our little mistakes. Well, sebenarnya jawabannya ada di video ini. Dan fenomena ini itu ada namanya. Namanya tuh apa? Namanya adalah spotlight effect. Dan buat lo yang penasaran sama penjelasannya, lo simak video ini sampai habis biar lo bisa dapat insight dan kode promo spesial dari kita. Oke? Well, actually the answer is here, and this phenomenon has a name. The name is spotlight effect, and for those of you who are serious about the explanation, you can watch this video until the end so you can get on-site and our special promo code. Nah, sebelumnya kita bahas dulu ya tentang definisi dari spotlight effect. Spotlight effect adalah sebuah istilah untuk mendeskripsikan perasaan ketika seseorang ngerasa jadi pusat perhatian orang lain sepanjang waktu gitu. Well, before that, we first discuss the meaning of the spotlight effects. Spotlight effect is the term to describe the feeling when someone feels they are the center of attention of others all the time. Dengan kata lain, lo ngerasa kayak ada lampu yang ngarah ke lo aja nih, dan secara terus-menerus, ya fokus sama kelemahan dan kesalahan lo. In other words, you feel that a light is only directed at you, who continually focus on your weakness and mistakes.
Fenomena ini bisa ngejelasin kenapa orang jadi nggak pede berlarut-larut karena kesalahan yang bisa dibilang ya sebenarnya kecil gitu atau sepele. Misalnya salah ngomong pas lagi presentasi atau pakai baju yang ada nodanya ketika lo lagi jalan ke tempat rame. Ini juga berlaku buat kesalahan lain yang bikin mereka khawatir orang lain tuh bakal ngeliatin dan merhatiin kesalahan mereka ini. Fenomena spotlight effect ini sebenarnya adalah suatu fenomena di kehidupan sehari-hari dan wajar gitu. This phenomenon can explain why people become unsure of themselves because of mistakes that are small or trivial. For example, wrongly saying when you are in the presentation or wearing clothes that have stains when you walk in a crowded place. This also applies to other things that make them worry that the other people will see and notice their mistakes. The spotlight effect phenomenon is actually a phenomenon in everyday life and is so natural. Penelitian di tahun 2000-an aja itu sebenarnya menjelaskan tentang hal ini. Di penelitian ini, jadi mahasiswa itu disuruh buat pakai baju ngejreng di kelasnya. Dan mereka itu disuruh nilai gitu. Sebenarnya teman-temannya itu sadar gak sih baju mereka tuh ngejreng banget atau enggak gitu. Research in 2000 alone actually explained this. In this study, students were asked to wear bright colored clothes in their class, and they were asked to rate how their peers actually realized that their clothes really stood out or not. And it turned out that when they are asked to evaluate themselves, what happens in the opposite? Dan ternyata ketika mereka ngenilai diri mereka sendiri, yang terjadi malah kebalikannya gitu. Penilaian dari mahasiswa yang pakai baju ngejreng ini lebih tinggi daripada penilaian dari teman-teman mereka. Alias mereka yang mempersepsikan orang-orang tuh lebih lebay gitu daripada yang mereka persepsikan. Nah, hal ini jadi membuktikan kalau memang sebenarnya manusia itu memang cenderung melebih-lebihkan perkiraan orang-orang yang benar-benar memperhatikan mereka. Padahal pada dasarnya orang lain itu nggak seperhatian itu sama apa yang terjadi di sekitar mereka. Apalagi ke satu orang aja gitu, ke kita gitu. Sebenarnya basically ya kita nggak di-notice bisa jadi gitu. Ya orang biasa aja atau bahkan orang nggak peduli sama sekali. Nah, tapi tetap aja kan ya perasaan nggak nyaman ini ya memang beneran ada gitu. Karena kita biasanya ngerasa diliatin dan akhirnya pun sebenarnya perasaan ini bisa menetap gitu dan mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Even though other people are not really that concerned about what is happening around them, let alone just one person. It could mean we're not being noticed, just ordinary people or even people don't care at all. But still, this uncomfortable feeling is true because we usually feel delighted, and in the end, this feeling can actually stay and interfere with our daily activities. Khususnya ya buat sebagian orang yang mungkin neurotik, mudah cemas gitu ya, mudah baper gitu. Dan ini juga bisa jadi ngaruh banget buat orang yang udah didiagnosis sama gangguan kecemasan. Biasanya sih kayak gitu. Especially for some people who might be neurotic, easily anxious, easily carried away with feelings, and this can be very influential for people who have been diagnosed with anxiety, usually like that. Nah, pertanyaan besarnya adalah kenapa sih hal ini bisa terjadi? Well, salah satu penjelasan spotlight effect ini sebenarnya karena manusia dibentuk dari sudut pandang, pilihan, dan pengalaman yang memang ya mereka mikirnya berputar di sekeliling mereka gitu. Jadi ketika lo menjalani hidup lo sehari-hari, ya lo bakal fokus ke diri lo kan gitu, sama kebutuhan lo, sama tanggung jawab lo, dan sama aspek kehidupan yang penting banget buat lo gitu. Now the big question is, why does this happen? Well, one of the explanations for the spotlight effects is actually because humans are formed from the point of view, choice, experience that they think revolves around them. So when we go about our daily lives, we definitely focus on ourselves with your needs, your responsibilities, and the same aspects of life that are important to you. Dan karena fokus lo adalah terhadap diri lo, ya muncullah blind spot atau titik buta yang memang nggak lo sadari tentang ya itu. Orang lain tuh sebenarnya nggak punya persepsi yang sama dengan kita. Alias ya sebenarnya kita biasanya lebih mempersepsikan diri kita secara lebih gitu ya dibandingkan ketika orang lain mempersepsikan diri kita. Nah, istilah buat hal ini sebenarnya disebut juga dengan bias egosentris. Bias egosentris ini sebenarnya muncul karena ya kita kan sebagai pemeran utama kehidupan kita. Ya hidup kita akhirnya berputar di sekeliling kita sendiri gitu.
And because our focus in ourselves, a blind spot appears that we don't realize, namely that other people don't actually have the same perception as us, which means we are more presenting ourselves more when other people perceive us. Now, this is also called egocentric bias. This arises because in fact we are the main actors in our lives, so that our lives revolve around ourselves. Kita adalah orang yang paling sadar tentang setiap tindakan dan penampilan kita. Dan karena itu ya susah gitu buat kita untuk menyadari kalau orang lain itu nggak memperhatikan diri kita. Seperti kita memperhatikan diri kita sendiri. Seperti apa yang kita pikirin. Nah ini yang ngebuat kita sebenarnya bisa ngerasa diperhatiin ketika kita ngelakuin kesalahan kecil kayak contoh di awal tadi. We are the most aware of our action and appearances. And that's why it's hard for us to realize that other people don't pay attention to us as much as we do ourselves. Now, this is actually what makes us feel watched when we make small mistakes like the example earlier. Meskipun sebenarnya orang tuh nggak notice gitu. Dan masalahnya juga kebanyakan orang sebenarnya nggak sadar kalau persepsi ini atau cara pandang mereka ini itu bias. Jadi ya memang kita adalah pemeran utama ya dalam hidup kita. Dan fokus terbesar kita ya adalah diri kita sendiri. Tapi tanpa kita sadari sebenarnya orang lain juga kayak gitu. Mereka adalah pemeran utama di hidup mereka. Jadi sama kayak lo yang fokus ke hal yang penting buat lo, orang lain juga fokus ke hal yang penting buat mereka. And even though people actually don't notice, and the problem is that most people don't realize that their perception on point of view is biased. Yes, indeed, we are the main actors in our lives and our biggest focus in ourselves. But without us realizing it, people are like that. They are the main characters in their life. So, just as you focus on what is important to you, other people also focus on what is important to them. Nah sebenarnya yang perlu lo lakuin adalah pertama, lo bisa sadari dulu sih kalau misalnya hal ini adalah sebuah fenomena yang lo lagi rasain gitu. Yang memang wajar dan ada kemungkinan memang bias egosentris ini itu adalah yang lagi mainin persepsi lo sekarang. Yang kedua, lo juga bisa coba untuk mengganti fokus lo dari dalam diri jadi keluar diri lo gitu. Coba berempati dan ambil perspektif yang beda. Coba perhatiin deh reaksi orang lain ke diri lo dan berapa banyak orang sih yang ngeliatin lo gitu. Sebenarnya ngaruh nggak sih kesalahan lo itu? Dan apakah lo lebay atau enggak? Dan apakah mereka benar-benar ngeliatin lo atau sebenarnya biasa aja? Atau bahkan nggak peduli sama sekali? What you need to do is first all of you know that is actually a perceived and natural phenomenon, and it's possible that is egocentric bias affect your current perceptions. Second, you can change your focus from inside to outside yourself. So try to be empathic and take on different perceptions. Try to pay attention to how other people react to you and how many people see you. In fact, it doesn't affect your mistake and whether you overdo it or not. Do they really look at you or they just normally or don't even care at all? Dah, meskipun kayaknya orang lain tuh sadar gitu ya tentang apa yang lo pikirin tentang diri lo sendiri negatif gitu. Ya sebenarnya lo juga perlu sadari gitu bahwa nggak ada orang di dunia ini yang sebenarnya bisa baca pikiran lo gitu meskipun itu lagi negatif. Dan ketika lo coba mengubah perspektif ini, lo coba mengubah mindset ini tuh bakal bisa ngebantu lo untuk berhenti fokus ke hal yang ngebuat lo cemas dan gak nyaman. Well, even though it seems like other people are aware of what you think about yourself is negative, yes, actually, you also need to be aware that no one in this world can read your mind, even though you are negative. And when you try to change this perspective or this mindset, it will help you to stop focusing on things that make you anxious and uncomfortable. Ketika lo sadar bahwa sebenarnya semua orang itu sibuk dengan masalah mereka masing-masing, dengan situasi mereka sendiri, dengan diri mereka sendiri, ini bakal bikin lo lebih mudah untuk gak ngerasa bahwa ya lo tuh diperhatiin terus-terusan, bahkan ke kesalahan kecil yang lo rasain gitu. Jadinya lo bisa jadi lebih tenang sih sebenarnya dan gak selalu overthinking, gak selalu cemas. When you realize that in fact everyone busy with their own business, with their own situation, with themselves, it make it easier for you to feel that yes, you are not constantly paid attention to even the small mistakes you feel. So you can be
calmer and not always overthinking or anxious. Dan kalau saran gue ya, kalau misalnya lo pernah merasakan spotlight effect ini atau bahkan merasakan hal ini berkali-kali, sebenarnya ini wajar gitu. Lo nggak sendirian. Lagi pula ya kita juga ketika kita sekolah sampai kuliah mungkin kita nggak pernah belajar gitu tentang hal ini di sekolah. Jadi wajar banget kalau misalnya lo kebingungan tentang gimana cara ngatasinnya. Dan well itu juga sebenarnya adalah salah satu alasan kenapa 1% ada. Ya basically kita sebagai life school ya kita pengen ngajarin berbagai macam hal penting dalam kehidupan yang belum pernah mungkin lo pelajari di sekolah. And my advice is, for example, we have experienced the spotlight effects like this, or even felt this many times. Actually, it's natural that you are not alone. Besides, when we go to school, to college, we never learn about this at school. So it's very natural if you feel confused about how to solve it. And actually, that is the reason why one person exists. Because we, as a life school, actually we want to teach you various important things in life that you may not have learned in school. Gitu. Jadi sebenarnya ya kita juga menyediakan berbagai layanan kan, mulai dari mentoring, counseling gitu kan, webinar, kelas online ya buat ngebantu lo supaya lo ya mempelajari berbagai hal itu gitu. Nah kalau saran gua, selain itu juga selain lo menyadari bahwa ini tuh wajar, kalau misalnya lo ngerasa lo overthinking, lo selalu cemas gitu ya, lo selalu misalnya ngerasa minder, ngerasa lo tuh diperhatiin terus, coba deh untuk lo cerita ke teman-teman deket lo mulai terbuka gitu sama orang lain untuk cerita tentang keresahan lo ini. So actually we also provide various services starting for mentoring, counseling, webinar, online classes. It is to help you so that you learn these things. Well, my advice besides you realize that this is natural. If you feel overthinking, you are always anxious, you usually feel inferior, feel constantly carried forward, try to tell your close friends, begin to open up to other people to tell stories about your unrest. Karena ini bakal ngebantu lo gitu. Lo bisa coba cerita ke teman deket lo atau ke orang yang lo percaya, dan mereka juga bisa ngasih feedback, bisa jujur gitu. Sebenarnya kayak gimana sih gitu lo tuh sekarang. Dan kalau lo merasa takut gitu ya buat cerita, takut buat terbuka, atau mungkin lo selalu dijudge gitu, takut dijudge, dan mungkin ketika cerita lo nggak pernah dapet solusi yang tepat, sebenarnya lo bisa juga datang ke orang yang udah terlatih. This will help you. You can try to tell friends near you or to people you trust, and they can also give you feedback. To be honest, what are you like now? And if you are afraid to tell stories or open up, or maybe you are afraid of being judged, and maybe when your story is not getting the right advice, actually you can come to people who are already trained. Nah, salah satunya adalah mentor 1% gitu. Jadi mentor 1% sebenarnya bisa ngebantu lo karena mereka udah menguasai kemampuan buat ngebantu lo memandang diri lo dari perspektif yang beda. Dan juga mereka bakal ngedengerin lo dengan baik, dan mereka juga udah terlatih untuk ngegali masalah orang. Jadi kayak lo bakal dapet insight baru, dan lo juga bakal dapet nih, oh ternyata gue tuh kenapa gue cemas, kenapa gue tuh overthinking karena ini gitu. Jadi lo juga bisa sadar kalau misalnya lo lagi terjebak di fenomena, ya salah satunya contohnya adalah spotlight effect tadi, atau mungkin lo terjebak di fenomena lain gitu yang memang udah dipelajari oleh mentor. Well, one of them is one-person mentor. So actually, one-person mentor can help you because they have mastered the ability to help you see yourself from a different perspective. And I will listen to you very well. And they are also trained to find out people's problem. So you will get in new, and also you will know why you are worried. Overthinking turns out to be because of this. So you can also realize if you are trapped in a phenomenon, one of which is the spotlight effects, or maybe you are trapped in another phenomenon that has been studied by the mentor. Dan selain bisa ngebantu lo memandang diri lo dari sudut pandang yang beda, sebenarnya mentor juga bisa ngebantu lo buat mengatasi si masalah lo ini dengan cara yang sesuai sama karakteristik lo gitu. Karena ya selain diskusi, lo juga bakal diminta untuk kerjain psikotes yang bakal ngebantu lo ngeliat sebenarnya kepribadian lo kayak gimana gitu ya. Apakah lo mudah cemas, neurotik lo tinggi gitu ya, atau lo ternyata orangnya cuek. Nah itu bakal lo bisa lihat dari psikotes. Ada tes kepribadian, ada tes bisa ngeliat tingkat stres lo kayak gimana, dan ada juga tes
ngetes minat karir gitu. Buat lo yang memang bingung kedepannya mau kayak gimana. Dan solusinya juga bisa langsung lo praktekin. Kenapa? Karena memang ada worksheet yang bakal dikasih di akhir sesi gitu. Jadi ini bisa lo pakai buat follow up progress lo supaya nanti lo bisa berkembang. And besides being able to help you see yourself from a different point of view, a mentor can actually help you by overcoming your problem in a way that matches your characteristics. Because in addition to discussion, you will also be asked to do a psychology test that will help you see what your personality is actually like. Whether you're anxious easily or it's turned out that you are a cool person. Well, you will be able to see it the psycho test, there is personality test, there is a career interest test for those of you who are confused about what to do in the future. And you can also practice in the solution immediately because there will be a worksheet at the end of the session. So you can use this to follow your progress so that you can develop. Gitu. Karena memang biasanya orang tuh butuh arahan praktis, butuh tools gitu untuk mereka mengembangkan diri mereka dan menyelesaikan masalah mereka gitu. Nah kalau misalnya lo tertarik, lo bisa langsung aja ya klik link di description box untuk daftar gitu. Atau kalau lo mau lihat-lihat dulu ya silahkan gitu ya. Dan kalau saran gue, dalam pembayaran lo masukin kode yang tertera di layar biar lo dapet diskonnya gitu. Khusus buat lo yang nonton video ini, lo bakal dapet diskon sesuai dengan promo code yang ada sekarang gitu ya. Intinya gini, sebenarnya lo bisa berusaha buat mengontrol kondisi lo ini. Dan kalau misalnya nanti ketika berprogres itu lo lama gitu ya, lo mungkin butuh waktu, ya wajar banget gitu. Ya basically kayak yang gue bilang tadi, kita tuh nggak pernah belajar tentang hal ini di sekolah gitu sih. Tapi yang penting ya lo ngelakuin hal ini secara bertahap, jadi lo bisa berproses seenggaknya 1% setiap harinya. Because usually that person needs practical direction for them to develop themselves and solve their problems. If, for example, interested, you can immediately click the link in the description box for a list or want to have a look first too. And my advice, if you want to register using the code listed on the screen so you can get the discount. Especially for those who continue this video, you will get a discount according to the current promo code. The point is, you can actually control your condition, and for example, later on, it will take a long time for you to progress. You need time. Yes, it's natural because it's actually reach what you said earlier. We never learned about this at school, but at least you can gradually increase by at least 1% every day.